Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Maaf ini tadi saya sampaikan ke teman Anda kalau 15 minute late, then I guess exactly 15 minutes now we can start our class. Quiznya ternyata minggu ke-9. Jadi minggu ke-9 we have another week, next week, and then the week after we have to have a quiz up to chapter 6, stability. Ya, jadi quiznya sampai stabilitas chapter 6. Ya, sebelum kita lanjutkan ke chapter berikutnya, I would like to just mention a little bit and you can read by yourself tentang ini. Ya, kalau kemarin kita diskusi tentang block diagram, and one of another way to express the relation between input-output adalah dengan sinyal flow graph. Yang namanya sinyal flow graph. Signal flow graph ini sebenarnya konsepnya atau prinsipnya sama dengan block diagram, but they have a different way of expressing the relation between input and output ya. Ini dalam bentuk branches. Branches itu represent the system, which is the branch. We call this as a branch. And then we have the signal. Yeah, the signal represented by node. Ya, ini node-nya. Node ini represent signalnya. Jadi ini signalnya R1, and then this is the system G1, and then this is also the signal. Jadi kalau kita punya ini, artinya Vs will be, atau Vs-nya equal to R1 G1S minus R2 G2S plus RT G3S, itu Vs. Kemudian kalau C1 jadi Vs G4, C2 CS P5, etc. Ya, jadi prinsipnya bacanya exactly the same, but it's different way of expressing the relation between input output. Ya, nah ini nggak banyak pemakainya, jadi Anda silahkan lihat saja, Anda baca gimana merepresentasikan sinyal flow graph. Jadi kalau Anda memindah atau merubah dari block diagram ke sinyal flow graph, ya caranya seperti ini ya, digambar dulu sinyalnya, setelah itu baru di sistemnya dihubungkan. Jadi sinyalnya RS, X1, X2, X3, ini mestinya X ya, X1, X2, X3, and then outputnya CS. Nah, tinggal ini G1, G2, G3. Karena dari sini ke sana tidak ada apa-apa, maka 1, 1, 1 ya. And that's how we representing block diagram into sinyal flow graph. Ya, nah ini sama kalau kita punya seperti itu ya. Nah, namun di dalam cara menyederhanakannya agak berbeda. Ada namanya Mason Rule ya. Silakan Anda baca loh ya. Anda pelajari Mason Rule, namanya Mason Rule ya, Mason. Itu nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kapan, minggu depan mungkin ya, namanya Mason gitu ya. Mason Rule. Ya, ini untuk menyederhanakan sinyal flow graph ya. Menyederhanakan atau membentuk persamaan. Oke, that's I guess chapter 5. Saya rasa materinya cuma itu. Sebelum kita beranjak ke chapter berikutnya, chapter 6, I would like you to try probably a few more example of exercise in chapter 5 ya. Jadi this is an example you can try, and then I will give you another one, and then we can see the next chapter. Okay, you try this. Okay, ini sudah saya upload belum ya? Kayaknya nggak tahu sudah atau belum. You can try this. You have probably 5 minutes to write or so, and then this is the question. The next question is number 5. Yeah, go ahead.
Silakan coba di soal yang kedua ini, ditulis dulu aja. Nanti kita diskusikan bareng.
Oke, coba kita lihat kira-kira bagaimana. Yang pertama, sudah ada yang selesai belum? Belum, Pak. Pertanyaannya, find P1, P2, ya, intinya Anda suruh nyari K1 dan K2. Ini K1. You have to find K1 and K2 such that the response yield critically damn response with two equal roots at -10. Ya, jadi nanti harapannya two equal root itu artinya you have this -10 ya. Ini ada two roots ya. Ya, critically damn. Jadi rootnya adalah real and repeated. So this is what you are going to find K1 and K2 such that your response is going to have this specification. So first thing for sure you have to find the transfer function. That's for sure. Misalnya itu tidak ditanyakan, Anda tetap harus to find this transfer function ys over rs. You have to find this. Ditanya atau enggak, you have to find this. Ya, di situ kebetulan you have to find the transfer function of the block of the diagram. Ya, seandainya itu enggak ditanya pun Anda harus cari, karena you need to find this and then the characteristic equation from the transfer function is the one that you have to use to find this two equal root at -10. Ya. Jadi gimana caranya? You have to modify the block ya. Seperti kemarin, Anda sudah tahu gimana cara memodifikasi blocknya ini. Kira-kira gimana menurut Anda blocknya? Apakah ada yang sudah nyoba? Ada yang sudah nyoba belum? Ada yang punya sudah ada yang selesai belum jawabannya? Masih belum, Pak. Masih nyoret-nyoret doang, Pak. Bingung diapain. Kira-kira gimana? Any idea how to find this one? Anda bisa baca ini tuh papan saya dengan jelas ya? Bisa ya? Bisa, baca Pak. Ya? Bisa. Ya. Saya tuh punya ini sebenarnya laptop saya itu bisa pakai tablet tapi delay, jadi saya tidak suka. Kalau saya pakai tab saya malah bisa, cuma tab saya sudah terlanjur saya kasihkan ke anak saya, jadi nggak enak meminta lagi. Saya beli laptop ini, tabnya saya kasih anak saya, tapi ternyata laptopnya not perform as good as my tablet, Samsung tablet. Tapi mau minta lagi nggak enak. Sudah dipakai kuliah. See, first you have to modify this ya. Ini this transfer function can only be found if you have
this closed loop transfer function ya, Anda harus punya ini ys rs. You have to find this whatever inside this ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya kalau gambar seperti ini ya, ini Anda lihat seperti ini. Then you need to do some modification or some sebentar. Versinya agak. See what I can do. I can try to move this ya. Move this here di sini. Ya. Nah, karena kita pindah ke sini, maka kita harus modifikasi tidak lagi K2. Karena apa? Karena di sini kan ada super S-nya. Kalau tadi yang turun ke bawah sini hanya K1 S plus 1, di sini ketambahan super S. Sehingga supaya tidak berubah, you have to add this S di sini ya. Ini harus Anda tambahkan di sini S. Nah, ini masih sama, masih bisa seperti ini, ya kan? Nah, kalau ini dan ini kan unity feedback sama dengan 1, ini sama dengan 2S. Therefore, I can then simplify this form to be, ya, karena ini sudah nggak ada, ini bisa Anda kalikan. Ya, selama ini ada kan Anda ya bisa kalikan tapi harus dengan memindahkan yang di sini ya, harus dipindah dulu supaya dia bisa langsung directly multiply. You have K1 S plus 1, and then you have this, yeah, Y of S. You can combine these two, 1 plus K2S. Ya, nah kalau sudah seperti ini, then you can simply YS over RS becoming ini GS ya, ini GS, ini HS. Anda masih ingat when you have ini ya GS HS, maka transfer function Anda menjadi GS over 1 plus GS HS. Therefore, now you have this. Your GS is K1 over S plus 1 over 1 plus K1 S plus 1 times 1 plus K2S, right? And then you have YS over RS becoming K1 over S squared plus S. This K1, this is K1 K2S. Therefore, you will have 1 plus K1 K2S plus K1. Ya, kalau Anda kalikan yang K1, K2S, K1, K2S, dari sini ada S. So 1, K1, K2S, ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang dapat ini. Anda you have to have this correct first, ya. Kalau ininya salah, Anda tidak mungkin benar. Jadi kalau Anda when you do your work and then you find you have this closed loop transfer function tidak seperti ini, tidak mungkin benar. So this is very important point that you should be able to find the correct closed loop transfer function. Otherwise, you won't be able to find the answer. That's for sure. Ya, jadi kalau ininya salah, jawabannya benar pasti jawabannya temannya. You will not be able to find this correct answer unless you have this correctly. First ya. Jadi ini langkah yang sangat penting adalah menyederhanakan ini. Ini sama seperti pada waktu Anda memodelkan mechanical system. Very important step adalah apa? Membuat free body diagram. Once you have the free body diagram correctly, then it's a matter of putting things together into equation. Otherwise, you won't be able to find the correct answer. Sama aja ini ya. Kalau Anda tidak bisa menyederhanakan di sini, tidak mungkin berikutnya itu benar. Kalau itu benar, bukan punya Anda, pasti punya teman Anda. Ya. Nah, this is the equation that we have, and then from this, actually, we know that this can be achieved by having certain equation ya. Ini akar ini kan hanya dapat diperoleh kalau saya punya persamaan S apa ini? S plus 10 ya.
persamaan ini kan hanya ini kan S plus 10 S plus 10. Kalau saya punya persamaan ini ya, atau S plus 10 square lah, sama aja ya. Ini saya baru punya S1 sama dengan min 10, S2 sama dengan min 10. Both equal at minus 10. Therefore, this is the equation that we are going to look for. Ini jadi S square plus 20S plus 100. So this is the equation that we have to have, yeah, in order to have two equal roots at minus 10. Ya, jadi ini persamaan karakteristik equation atau yang bawah ini ya, karakteristik equation yang bawah ini. Ya, karena as I mentioned many times since the beginning that what matters is the denominator yang bawah, atau kalau kita punya transfer function ini sering juga disebut karakteristik equation yang bawah. So that's what matters. The one above this characteristic equation is really relevant. Tapi yang paling penting adalah characteristic equation. Therefore, this is the one that is going to define the location of your poles. Since your poles, based on the information that you have, will be located at minus 10 real and repeated poles, which is representing the critically damped response, then we should have this as the characteristic equation. Therefore, we have to equate this equation and that equation. Yeah. Yes. So you have to equate the S square plus 1 plus K1 K2 S plus K1 equal to S square plus 20S plus 100. You have to equate those two. From this, actually, very simple, you have K1 equal to 100. And then you have 1 plus K1 K2 equal to 20, right? Equal to 20. Then K2 equal to 0.19, right? 19 over 100. So basically, this is the answer. So if you are asked what's the equation, the transfer function such that the system having this specification, your answer will be Ys over Rs will be 100 over 1 plus K1 K2 berapa ini? 20 ya. S square ini K1-nya adalah 100. Ya, jadi kalau Anda ditanya Ys over Rs becoming 100 over S square plus 20S plus 100. Yeah. So that's the answer of if you have to find the Ys over Rs, this is the answer. Yeah. Okay. Sorry, sir. Yeah. I want to ask about the why K2S is plus 1, sir. Which one? The K2S plus 1 in the left one. In the block. No. Up. HS, sir. K2S plus 1. K2S plus 1. Ini. Yeah, sir. Okay. Why it's plus 1? Okay. Last time I told you that if you have a CS over HS, this is the representation of negative feedback. When HS equal to 1 or unity feedback, itu you can also draw the system like this. Yeah. Jadi kalau HS equal to 1, you can actually draw your block diagram that will look like this. Say this is GS, and then you can draw it like this. Or, ya ini satu ya. Or you can draw it like this.
when you have a feedback loop only a line, this actually representing that your HS equal to 1. Therefore, this line, I drew it in different color, blue line here, ini, it is actually HS equal to 1. Makanya you have K2S plus 1 since you have, yeah. Yeah, sir. Thank you, sir. Any other question?
Ya, untuk problem berikutnya itu yang nomor 5 itu saya sih belum pernah mengerjakan juga ya. Saya baru baca soalnya ini tadi. Kalau saya baca soalnya tampaknya problem itu minimal pertanyaan yang pertama itu nggak bisa dikerjakan karena informasinya tidak banyak. Jadi informasinya yang ada hanya GS. So what you have di sana ya. The only information that you have is the GS with the unit feedback. This is the only information that you have is K S plus square root of 2K. Yeah, it is said that this is unit feedback. Then your S over RS is K over S plus square root of 2K divided by 1 plus K S plus square root of 2K. Then you have YS over RS is K over yeah. This is the only information that you have. You don't have any other information so that you can hardly find what's the percentage overshoot. Karena kalau yang nomor B itu ada setting time 1 second. Setting time itu TS adalah 4 over zeta omega n. So the only information that you can have is this ya. Square root of 2K itu kan 2 zeta omega n. Yeah, and then if this is 1 second, you know that your zeta omega n equal to 4. Nah, ini jadi square root of 2K sama dengan 4, maka Anda bisa cari K-nya di sini. Ya, K-nya sama dengan berapa. This is the only information that you will be able to find. The question number 2. Tapi kalau yang nomor 1, setting time, peak time, apalagi itu percent overshoot, you won't be able to find anything because you don't have the information. Yang Anda punya hanya ini ya. Itu zeta omega n sama dengan berapa tadi? Itu zeta omega n sama dengan 8. Ini sama dengan 8. Anda bisa cari K-nya. Nah, once you have this K, then you can find K. Anda baru bisa nyari yang mungkin nyari yang nomor 1 karena ini nanti Anda punya omega n square sama dengan K, maka omega n-nya tahu. Ini nanti di sini ada tuh zeta omega n, maka zeta-nya tahu, baru Anda bisa cari setting time-nya. Tapi pertanyaannya itu misalnya dibalik ya. Balik itu setting time-nya dulu Anda bisa baru cari. Kalau yang di atas yang A, without any additional information, you won't be able to find anything. Karena yang Anda punya hanya persamaan ini with no information. Ini kalau dicari setting time kan ya TS sama dengan 4 zeta omega n ya. Zeta omega n-nya kan 2 zeta omega n sama dengan square root of 2K. Ini kan tidak keluar angka juga, sehingga Anda tidak akan bisa tahu berapa TS-nya. Anda cari percentage overshoot ya tidak keluar juga, karena tidak ada angkanya, masih ada 2 unknown ya. Mungkin ini mungkin soalnya tidak lengkap ini, mungkin ya. Kecuali ya tadi B dicari dulu, maka Anda bisa cari overshoot. Then your setting time will be equal to 1. Ya. Okay. We can proceed to this next chapter, which is stabilitas ya. Actually, this is ini adalah chapter 6 stabilitas. Nah, stability ini adalah bagian dari 3 hal penting yang when you try to design a controller
designing a control system, actually there are three things that very important that you have to understand or that you have to pay attention. Yang pertama adalah transient response, and then second one adalah stability, and the third one is steady state error. So this three things actually covered within chapter 4 for transient response, and then stability chapter 6, and then steady state error chapter 7. Yeah. So 4, 6, and 7. Nah, dari tiga ini ya, dari tiga requirement in designing control system, stability is actually the most important thing that you have to pay attention ya. Anda bisa punya transient response yang bagus ya, katakanlah setting time-nya kecil, peak time-nya kecil, and etc. etc. Tapi kalau dia nggak stabil, then there's no point of having a good transient response. Or similarly, you have a system with small steady state error ya, steady state error-nya rendah, kesalahannya rendah. It's okay. Tapi kalau kemudian system itu becoming unstable, then there's no point as well. So between among those three requirements, stability is actually the most important aspect. Yeah. Nah, we have discussed this earlier. Sebentar, satu tentang undang rapat jam 3. Okay, I think we have discussed this already, but when we have a system, the total response of the system actually consists of these two responses. Yeah, satu first response, second one is natural response, and then based on this, you can actually define what the stability is. Yeah, Anda bisa define stability using the natural response. You can define this by the natural response. Kalau kita define stability based on the natural response, and the definition of the stability is as given here, ya. Jadi sistem ada yang stabil, ada yang unstable, ada yang marginally stable. Kalau kita lihat dari natural response-nya, ya kemarin bukan kemarin sih, I mean dulu pernah kita diskusikan kalau kita punya yang mendefinisikan tiga itu, kalau kita kaitkan dengan location of the pole, then this is what we are going to have ya. We have this. Kalau kita punya pole located on the right half plane, which is this, satu saja, ya maka sistem kita menjadi unstable. In order to have a stable system, then all pole, semua pole harus berada di kiri, ya. Ini baru kita akan punya stable system. Kalau semua pole di kiri, satu saja di kanan, ya ini ingat kata-kata kuncinya, satu saja di kanan, sistemnya nggak stabil. Tapi kalau mau stabil semua di kiri. Kalau punya pole di sini, di imaginary, maka yang kita punya adalah sistem yang disebut dengan marginally stable, which is when you look at the definition of on the third one, system is marginally stable if the natural responses neither decay nor grows. Jadi kalau marginally stable, nanti respon Anda akan seperti ini, y of t, ini t ya. Jadi respon Anda akan seperti ini. Natural response is going to give you this up and down response. When it is stable, it may look like this, ya. It may look like this. Mungkin saja gini ya, but eventually that's not. Makanya dia dibilang bahwa stable system if the natural response approaches zero as time goes to infinity. So eventually creates zeros. Yang unstable, it may look like this. Yeah. The natural responses itu grows as time goes to infinity. Jadi ini
seperti ini ya, ini bisa tambah besar. As time goes to infinity, your natural responses also grows to infinity. And this system so-called unstable system. So if you look at the definition of stability by looking at the natural response, so this three is the definition that we have. But you can also look at the total response. Yeah, and ini adalah total response. If you look at the total response, you only have two definition: stable system and unstable system. That's it. Stable system itu kalau every bounded input yield bounded output. Kalau unstable, bounded input yield unbounded output. So that's the difference between these two ya. Artinya inputnya terbatas, maka outputnya terbatas. Kalau stabil itu inputnya terbatas, tapi outputnya nggak terbatas. So this is how it is like. Ini dianggap terbatas karena apa? It's going to be stay within this boundary. Ya, dia tetap akan stay seperti ini. Nggak akan tambah besar. So although this is ringing, ya up and down, tapi ini dianggap stabil karena outputnya bounded. Ini juga bounded ya, dia pastikan within certain bound. Kalau ini kan enggak, dia tambah gede di sini ya, jadi enggak ada batasannya. Makanya ini hanya stabil, unstable, dua ini termasuk yang stable. Kalau kita lihat total responnya. Okay, that's the definition of stability. And then there's many ways of looking at the stability or to find whether the system is stable or not. Ya, jadi sebenarnya banyak cara untuk melihat apakah sistem itu stabil atau enggak. Yang paling gampang memang kita cari akar dari persamaan itu, and then we can see if akarnya itu positif, then okay, unstable. Tapi kalau akarnya itu negatif, all of them, then stable. If you have one positive pole, then becoming unstable. Yeah, that's very easy way of looking at the whether the system stable atau enggak. Itu dari melihat akarnya di mana. Yeah, so this is an example of unstable system. If you look at this, as time goes to infinity, this become unbounded. Ya, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ya, ini kalau saya sampaikan, marginally stable is something that look like this. Dia nggak akan tambah besar, tapi juga nggak akan mengecil. But if you look at this as a using the total response, it is defined as stable system. Ya. Nah, ini seperti saya bilang paling gampang ya kita lihat lokasi dari pulse-nya. Lokasi dari pulse-nya, and then we can actually simply step it on a MATLAB, and then we can easily see how the system respond. Ya. Ini sistemnya stabil. Setelah yang seperti ini ternyata nggak stabil ya. Ya, ini bedanya di mana? Hanya beda di atas. Tapi Anda jangan melihat tuh katanya yang atas nggak ngaruh. Loh, ini kalau di sini saja ya nggak ngaruh. Ya kalau Anda cuma ini lihat ini sebagai sistem forward transfer function, ini saja yang Anda lihat, then it's okay. Both system will be okay, no problem. Tapi begitu ini jadi closed loop transfer function disederhanakan menjadi closed loop transfer function, karena kalau kita mau menganalisa, as I mentioned many time, kita mau menganalisa settling time, peak time itu harus closed loop transfer function, maka ternyata dia polesnya berada di kanan. Jadi sistem itu becoming unstable. Ya. Jadi kira-kira konklusi dari stability adalah seperti itu. Kemudian apa yang menjadi masalah kalau kita nyari finding location of the pole? Seandainya sistem kita itu kita hanya mencari forward transfer function-nya, GS ini saja, it's very simple. Okay, I have pole at S equal to 0, minus 4, minus 5, minus S minus 10. Tapi kalau ini menjadi satu closed loop transfer function that is going to look like this, then
it become something else ya, kita bicara something else. Kalau kita mau cari akarnya ya bisa, tapi kalau Anda mencari ini manually bisa tidak selesai-selesai. The simplest way for sure you can use MATLAB. You can use MATLAB roots S pangkat 5, pangkat 4, pangkat ini, then there you go. You can easily find the location of the poles. Then you can easily define, okay, the system is either stable or unstable. Ya, ini jadi masalah kalau persamaannya seperti ini karena menjadi tidak mudah untuk mencarinya. Nah, pada tahun sekian itu ya, 1905 itu ada namanya Pak Arut itu, dia menemukan metode untuk menentukan apakah sistem itu stabil atau tidak. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu hanya menentukan Anda itu punya poles yang berada di kanan atau tidak. Kita tidak tahu, we don't know exactly the location of the poles, but we know how many poles located on the right half plane. Karena itu cukup ya. We have one poles located on the right half plane of the system, and then that's it. We can easily say the system is unstable. Jadi nggak perlu mencari the exact location. Ini ditemukan oleh Ruthwis, sehingga karena sistemnya itu sangat simple, sangat sederhana, you don't need actually kalkulator yang ruwet, Anda tidak perlu butuh software untuk menganalisa, Anda cukup bikin tabel, and then from that simple table you can actually say, okay, my system is a stable, my system is unstable system. Very simple, very straightforward. Ya, ini disebut Ruthwis criteria. Ya, jadi ingat sekali lagi, this Ruthwis criteria it's only give you information how many pole located on the right half plane, on the left half plane, as well as on the imaginary axis, but it doesn't tell you the exact location of the pole. Ya, jadi cuma bilang saya punya 2 di kanan. 2 di kanan itu di mana? Who cares? As long as I have 2 on the right half plane and then my system unstable. Atau saya semua punya pole semua di kiri. Who cares di kiri di mana? As long as di kiri, then my system is stable. Atau bilang saya punya 4 di imaginary axis. Imaginary axisnya di mana? Who cares? Pokoknya kalau ada imaginary axis maka saya punya sistem yang marginally stable. Yeah, basically that Ruthwis criteria atau bagaimana Ruthwis itu menentukan ya. So it's only tell you this particular thing. Ini cukup banyak ini. Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu saja. Anda, saya ternyata ada rapat jam 3. Then I have to finish and get things ready. Silakan Anda teruskan, Anda baca chapter 6 berikutnya. It is not difficult ya. Chapter ini relatively simple, but we have to combine everything with the previous chapter ya. Jadi chapter ini nggak mungkin berdiri sendiri. Ini nanti pasti akan dikombinasi dengan problem yang ada itu pasti kombinasi antara those 3 chapters ya. Jadi silakan Anda baca chapter ini. Senin nanti kita kuliah sekali lagi, insya Allah selesai untuk chapter 6 ya. And then we can work on some example either on Monday or the day after. Yeah, but however, it is not very complicated. I'm sure you can learn it by yourself, and hopefully by Monday we can complete this chapter. Such that next week, the week after, we will be able to have a quiz number 2. Oke, saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi silahkan baca sendiri chapter berikutnya, and then we can go a bit faster on Monday. Ya, oke, itu aja. Selamat sore. Oh ya,
anu ya, teman-teman Anda ya, Krishna ya, tolong didata apakah ada yang mau offline atau enggak. Ya, let me know. Kalau ada, oke. Kalau enggak ada, I'm fine. Ya, tapi kalau ada, I'm okay. I'm happy to have my student aboard ya, on board ya, masuk kelas lagi saya senang. Lebih senang sebenarnya. Ya. Oke, gitu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you Monday.